बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। अभी हाल ही में एक डॉक्टर साहब से बात हुई, इनका पूरा सेशन था और शादी को उनके उस वक्त थोड़े से दिन हुए थे। उन्होंने जो चीज़ें बताई, जो उनका कंसर्न था, तो मैंने उनसे कहा बेटा अगर आप प्री मैरिज काउंसलिंग ले लेते तो ये सारी चीज़ें नहीं हो पानी थी। उन्होंने जो पहली बात की जिसमें वो बहुत परेशान थी कि मैं क्या करूँ, मुझे समझ नहीं आती, वो ये थी कि मेरे मियाँ ये कहते हैं कि एक बात कभी ना भूलना, तुम अपने घर में बड़ी इंपॉर्टेंट होगी, हमारे यहाँ नहीं हो। हमारे घर में, हमारे ख़ानदान में एक रिवाज है, एक रस्म है कि जो बात औरत के मुंह से निकली वो हमने नहीं करनी। अच्छा, जब उन्होंने कहा तो मैंने उनसे ख़ास बरादरी का पूछा कि कहीं वो तो नहीं है, तो वो हंस पड़ी, कल लेकिन नहीं है, हम वो नहीं है, यानी वो जहाँ उनकी शादी हुई है वो भी उन्हीं की बरादरी के हैं। और अच्छा, ये जो जुमला है, ये सुनने के बाद बच्ची कितनी मर्जी पढ़ी लिखी हो, मजबूत हो, ज़ाहिर उसको अच्छा तो नहीं लगेगा, दिल दुखेगा। उसे आने वाले बरसों में ये भी नज़र आता है कि मेरे कहे हुए बातों का और मेरी फरमाइशों का और मेरी सजेशन का क्या हाल होगा। तो मुझसे उन्होंने पूछा कि मुझे क्या करना चाहिए। तो याद रखिएगा, हम तो अपनी सगी बहन से और भाई से नहीं लड़ सकते, उन्हें नहीं मनवा सकते। ससुराल में जाके कोई धरना, कोई मोर्चा देने का सोचिएगा मत। ये सियासी तौर पे मुमकिन है कि जी अपनी हुकूमत हो और आप उसमें धरना दे दें और पुलिस उसकी हिफाजत कर दे और आप सब कुछ कर लें, लेकिन ख़ानदान में आप इस तरह की हरकत करेंगे तो अब आप मुझसे पूछेंगे फिर इसका हल क्या है। जो इस तरह की तलख रियलिटीज़ होती हैं उनके साथ जूझा नहीं जाता। ये दरख्त के वो टहने होते हैं जो बड़े मजबूत होते हैं, कहीं घने होते हैं, धूप छन छन के आती रहती है, तो इनके ऊपर, इन टहनों के ऊपर रस्से डाल के झूलने के लिए झूले नहीं बनाए जा सकते। ये हो सकता है कि उस साए से बच जाए, ये हो सकता है कि उस फल से बच जाए। तो अब तीन तरीके हो सकते हैं। लाइक, कभी फरमाइश ना करें, नंबर एक, मशवरा न दें। पर खातून हो ना वो फरमाइश से रुकेगी ना वो मशवरे से रुकेगी। घर की पॉलिटिक्स में आपका रोल ही कोई नहीं है, तो बंदा वहां मशवरा देना जहां आपका कोई रोल भी हो। और ख़ास तौर पे चूंकि मैं बहुत क्लैरिटी के साथ ये आप तक पहुंचा रहा हूं, जिंदगी से ये सीखा, लड़की को ससुराल में जाके उनकी पॉलिटिक्स के साथ कुछ नहीं करना चाहिए। मुझे एक बच्ची ने कहा कि मेरे ससुर अपनी बेटी से कह रहे थे और बहुत दुखी थे, इन्होंने पूरी बात सुन ली, अंदर नहीं थी, ये बाहर थी। वो कह रहे थे कि तुम्हारी जो माँ है वो फिरौन है, जादूगरनी है। अच्छा, बेटी भी जानती थी अपनी माँ को ना, ज़ाहिर इतने सालों से वो आई हुई थी अपने ससुराल से मिलने के लिए। तो जब अब्बा ये बात कह रहे हों और अपनी सगी बेटी से कह रहे हों और बहू सुन ले, तो फिर बहू को क्या करना चाहिए? क्या स्पीकर में ऐलान करे, मस्जिद के मौलवी साहब के पास जाए कि ये गवाही मिली है, अपने मियाँ को बताए या अपनी माँ को बताए? इनमें से कोई काम भी नहीं करना चाहिए, उसको पी जाना चाहिए। जिस मर्द के लिए वो बीवी फिरौन थी, उसने अपने बच्चों के लिए सब्र के साथ वो 30-40 साल गुजार दिए। उसको चीखना चाहिए था, उसे डिवोर्स करना चाहिए था, उसे मारना चाहिए था। अच्छा, उसने कहा कि सर वो जो मेरी सास है वो बड़ी ही नेक मुत्तकी है, वो तो चारपाई पे उतरती नहीं है, बैठी हर वक्त कुरान पाक खोल के बैठी रहती है, लेकिन जो ही को उसके पास आके बैठ जाए तो उसके मुंह से फूल नहीं झड़ते, उसके मुंह से, पंजाबी में कहते हैं, ठुए गिरते हैं। यानी उसने चुगली करनी होती है। दिल सगी बेटियों का, सगी बहुओं का, जो जो करीबी रिश्तेदार हैं उसके पास इल्जामात की एक पूरी पंड होती है। जैसे सांप वाले के पास वो होती है ना पिटारी, उसने खोलनी और अंदर से फिर जहरीले नाग निकलने। पर लोग ऐसी औरतों के साथ भी गुजारा करते। हर बात का एक ही हल नहीं होता कि पुलिस में रिपोर्ट कर दें, नारे मार दें, एहतजाज करें, हक का परचम बुलंद करें, डिवोर्स लेके घर आ जाए, अल्लाह माफ करे। कोई इंसानों का ये माशरा बिल्कुल जंगली और एक अखाड़ा बन जाएगा। जिंदगी को 10 चीजें होती जिनको देखना होता है। अब जिस बच्ची ने ये बात कही
اسے کچھ اور بھی اپنے میاں سے شکایات تھیں، ان کا ہم ذکر نہیں کر رہے، پر میاں سے کبھی کبھی خواتین کو سگریٹ کی شکایت ہوتی ہے. تو کیا سگریٹ پینے والے میاں سے ڈیورس لے لی جائے؟ کیا سگریٹ پینے والے میاں جب رات کو سو رہے ہوں تو چھری دے کے گلا کاٹ دیا جائے؟ کیا کیا جائے؟ اس سے آپ 1 دفعہ ریکویسٹ کر سکتے ہیں، 2 دفعہ کر سکتے ہیں، اس پہ منا لیں کہ آپ کے کمرے میں سگریٹ پی کے نہ آئے. بیڈ روم میں اگر وہ مرد اتھرا ہوا تو یہ یقیناً کرے گا، پھر کیا کریں گے؟ آپ اسے یہ طے کر سکتے ہیں کہ منیمائز وہ کر لے. اچھا، جو نشہ ہے جب کسی مرد کو لگ جاتا ہے، چھوٹا یا بڑا، لڑائی سے ٹھیک نہیں ہوتا. آپ سنگل باندھ دیں، زنجیریں باندھتے ہیں، جو پاگل ہوتے ہیں، جو شراب کے جب مختلف نشوں میں ہوتے ہیں، ان کی اصلاح ہوتے ہیں ہم نے نہیں دیکھی جب تک وہ خود نہیں چاہتے. تو اس طور پہ آپ اس کے لیے الائچیاں الگ سے رکھیں کہ جب وہ کمرے میں آئے فوراً اسے ٹوتھ برش دیں، وہ برش کر لے، الائچی دیں تاکہ جب آپ کے پاس آئے آپ کو وہ ناگوار بو نہ آئے. کچھ جگہوں میں نے بچوں سے یہ کام کروایا کہ بچوں نے پیار پیار سے پپی لیتے ہوئے کہا پاپا آج تو میں نے لے لی ہے، آئندہ آپ کی میں پپی نہیں لوں گی یا لوں گا. اچھا، بیٹی کہے یا بیٹا کہے، وہ تو انوسینٹ ہے. پاپا اسمیل آتی ہے. کیا گندی سی اسمیل آتی ہے، دھوئیں دھوئیں کی. یہ 2 جملے کسی بھی سینسبل مرد کے لیے کافی ہیں اپنی شخصیت کو مزید ڈیمیج کروانے سے بچنے کے لیے. ہم میں سے کوئی بھی اپنی شخصیت پہ داغ برداشت نہیں کرتا. اگر لگا ہوا اور ہمیں کوئی بتا دے، دیکھیں ہم جا رہے ہوتے ہیں موٹر سائیکل پہ تو لوگ آگے سے اشارہ کر رہے ہوتے ہیں کہ تمہاری گاڑی کی لائٹ جل رہی ہے، انڈیکیٹر جل رہا ہے. تو پیپل ہیو دا کنسرن. گاڑی کے ساتھ بھی یہ ہوتا ہے. اچھا، میں چونکہ بالکل شہزادہ ہوں، میرا ٹائر پنکچر ہو تو مجھے بعض بات نہیں پتا چلتا، تو دور سے گزرنے والا کوئی نہ کوئی بتا رہا ہوتا ہے کہ پنکچر ہوا ہے، تو پھر میں روک کے دیکھتا ہوں. تو عام طور پہ میں پھر اتر کے کھولنے کا تکلف نہیں کرتا، سوچتا ہوں کھائے خسمانوں، تو وہاں سے جو قریب پنکچر والا وہاں میں لے جاتا ہوں. اس بیچ میں ٹائر ظاہرہ ضائع ہو جاتا ہے. تو یہ پرائس ہے اپنی سستی کی، یا اپنے آپ کو اس لحاظ سے اتر کے اس کی ریمیڈی نہ کرنے کی. ہر کوئی افورڈ نہیں کر سکتا. تو اس لیے جب اپنے میاں کی کچھ باتیں جو آپ کو اچھی نہ لگیں، جو آپ کو پسند نہ آئیں، کچھ میاں کھیل کے لیے جاتے ہیں، وہ 2 گھنٹے زیادہ لے لیں. کبھی اپنے میاں سے اڑی مت کریں کہ تم ہاکی کھیلنے کیوں جاتے ہو، فٹ بال کھیلنے کیوں جاتے ہو، والی بال کھیلنے کیوں جاتے ہو. اس کی عمر باقی مردوں سے زیادہ لمبی ہوگی، اس کی صحت باقی لوگوں سے زیادہ لمبی ہوگی. ایون وہ باپ بننے کی زیادہ پوزیشن میں ہوگا جو زیادہ اولاد دینے والے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس کے طاقت، جسمانی طاقت کو سپورٹس کی وجہ سے زیادہ اچھی کر دیتا ہے. بہت سی بیماریاں ایسی ہیں بندے کو بندہ نہیں رہنے دیتی. تو انفیکٹ اپنے میوں کے، ابھی دیکھیں جو سندھ کی خواتین ہیں، اب ان کے صبر کا اندازہ کریں. چونکہ شہر والیوں کا جو ویژن ہے وہ بہت چھوٹا ہوتا ہے. وہاں کتوں کی لڑائیاں ہوتی ہیں، کون کراتے ہیں؟ مرد ہی کرواتے ہیں نا. ریچھوں کی لڑائیاں ہوتی ہیں، کتوں کے ساتھ مارے جاتے ہیں، کون کرواتا ہے؟ مرد کرواتے ہیں. یہ مرغوں کی لڑائیاں تو شہروں میں بھی ہوتی ہیں، گاؤں میں بھی ہوتی ہیں. اور صرف جاہل اور ان پڑھ نہیں ہوتے، ان پڑھے لکھے لوگ بھی اس میں پتہ نہیں کیسے انڈلج ہو جاتے ہیں، اس میں شامل ہو جاتے ہیں. بعض لوگ جوا کرتے ہیں، پیسے کماتے ہیں. بعض کو ویسے جنون ہوتا ہے، وہ لمبی گردن والا مرغا اور مہنگے مرغے، مطلب لاکھ روپے کا مرغا بھی آتا ہے، اس کو مکھن کھلاتے ہیں، اس کے پاؤں پہ، اس کی چونچوں پہ وہ ہوتا ہے، اس کو بچا کے رکھتے ہیں. پھر جب وہ جا کے چونچ مارتا ہے اگلے کو اور اس کو گراتا ہے تو وہاں نعرے لگتے ہیں جیسے کسی مرد نے، کسی بھولو پہلوان نے اکھاڑا جیت لیا ہو. اچھا، یہ جو وقتی سا جوش ہوتا ہے ممکن ہے لڑکیوں کو ایب نارمل لگے، پر اگر آپ کے میاں میں ہے تو اس موقع پر سے لڑنے مت بیٹھ جائیے. بیوی کے رول میں اپنی میاں کی ہر غلط بات کی اصلاح کرنا یا اس پہ لیکچر دینا، اگر یہ آپ کرو گے تو اس کے دل سے اتر جاؤ گے. آپ ضد کرو گے تو ضد کرنے کی پوزیشن میں ہی آپ نہیں ہو. اگر آپ میاں ہو اور وہ بیوی ہے تو پھر تو آپ اس پوزیشن میں ہو، ایک درجہ بلند ہو. ادروائز جب لڑکیاں اپنے گھروں سے جاتی ہیں نئے گھروں میں، دوسرے گھروں میں، ان کا خیال ہوتا ہے صرف ریڈ کارپٹ، اور میں منہ سے کہوں گی اور میرا میاں پھولوں کی طرح ان کو چن لے گا اور گرنے نہیں دے گا. اور وہاں جب آگے سے وہ 2 بے نقط سناتا ہے، شکل بھی نہیں ہوتی، کچھ ایسا ہوتا ہے، کہتا ہے ہمارے خاندان میں عورتوں کی نہیں سنی جاتی.
सुनाने की कोशिश मत करना। मुमकिन है जब इनके बच्चे बड़े हो जाएं, मैंने उससे कहा एक काम हो सकता है कि जब तुम्हारे बच्चे, ढेर सारे बच्चे अपने पैदा करना, जब बच्चों में तुम्हारी पार्टी होगी और उनके सामने तुम अपने आप को एक ऐसी शानदार खातून बनाना जो रोल मॉडल हो, वो सुने ही सिर्फ तुम्हारी, और फिर किसी रोज़ कहना अपने मियाँ को जब वो बूढ़ा हो जाएगा कि मियाँ साहब हमारे ख़ानदान में मर्दों और औरतों की नहीं सुनी जाती, माँओं की सुनी जाती। तो ये बच्चे अपनी माँ की उंगली पकड़ के चलते हैं, और ये बहुत सी औरतें ये कर गुजरती हैं दावे किए बिना, ताने दिए बिना, और बाद में मर्दों को ऑलमोस्ट बेदखल वाली कैफियत पे ले जाती हैं। तो ए नादान लड़कियों, और तुम्हें बहुत अच्छा होना चाहिए, समझदार होना चाहिए, पर इन बातों पे एक की तो माँ ने उसको मशवरा दिया कि तुम्हारा शौहर अगर सिगरेट पीना ना छोड़े तो उसे कहो मैं कल से अम्मा के पास जा रही हूँ, चले जाइए, लेने नहीं वो आएगा। फिर क्या करोगे? फिर बीच में लोग डालोगे, फिर वहीं जाओगे, तो अब आप डिसग्रेस होके जाओगे। माओ की जिंदगी में जो अकल है वो लिमिटेड होती है, उन्होंने दुनिया बहुत थोड़ी देखी होती है। सो हर घर में जब नए मसले आते हैं तो वो माओ के करने के नहीं होते, ना उनके हैंडल होते हैं, ना उनसे। अभी देखिए नई नई बीमारियां आ जाती है, जो पुराना जीपी है वो गरीब कैसे उसको करेगा। पिछले दौर में तो गवर्नमेंट ने जीपीज को, जनरल प्रैक्टिशनर्स को, ये जो कोरोना है और डेंगू है इसका इलाज करने से भी मना कर दिया था कि तुम्हारे बस की बात नहीं है। तो इसीलिए फिर आपको किसी समझदार कंसल्टेंट की ज़रूरत होती है। आप उससे बात करते हो, मशवरा करते हो और रास्ता निकलता है। अगर कोई कंसल्टेंट नहीं है तो ऊपर अल्लाह है, नीचे आप हो। अपने दिल को वो मदहोशी से निकालिए, हमाकत से निकालिए और चीज़ों को ठीक से एनालिसिस करना सीखिए। अगर आपको चीज़ों का एनालिसिस करना आ गया तो रास्ता निकालना भी आ जाएगा। रास्ते का मतलब वो बैल नहीं होता जिसकी आंखों पे खोपे होते हैं, या जिसको आगे से बंद हो उसे जाकर टोडी मारनी होती है, टक्कर ही मारनी होती है। जिंदगी और शादीशुदा जिंदगी टक्करों के साथ नहीं निभती, टूट जाती है। अपना सर टूटेगा या वो सामने वाले का रिश्ता खराब होगा। इसलिए बेहतर होता है कुछ चीज़ों पे समझदारी के साथ। कहीं कहीं वक्त मरहम होता है और कहीं कहीं आपकी दानाई आपको किसी अंधे कुएं में गिरने से, कोई अंधी ख्वाहिश करने से, कोई बुरी फरमाइश करने से रोकती है। और कहीं बाज़ दफ़ा बुरी बातें सुनने के बाद आप उसको अपने दिल में किसी कब्रिस्तान में डाल देते हो। वहाँ कब्रें बनती रहेंगी, कोई मसला नहीं है। एक वक्त आएगा कि फिर वो कब्रें वहाँ जगह नहीं रहती और आपकी ज़िंदगी तब आधी हो जाती है। यानी ज़िंदगी ऐसी नहीं है कि नागवार बातें नहीं होंगी, ये होती रहनी है, कब्रें बनती रहनी है, आखिरी उम्र तक बनती रहेंगी। सास तंग करेगी, मियाँ तंग करेगा, फिर बच्चे तंग करेंगे, फिर बच्चों के ससुराल तंग करेंगे। सो इट्स लाइफ। उस बीच में आपने डूबने से बचना है और तैरना है, और तैर के निकलना है, ये कामयाबी होगी। जिसको ये समझ आ जाती है ज़िंदगी उसके लिए आसान हो जाती है। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम।